मायाचन बरय जारी धुब लागे धुम न लागे गी यो माया रो लागे केला चला देख पार पारो लागे गी यो माये को जरी पाठागे ओइला को चयो बेसागी धुब लागे धुम न लागेगी यो माया रो लागे केला चला देख पार पारो लागेगी यो माये को जरी पाठागे ओइला को আপনার ঘর পরিবার সে আপনার ঘরের লোকটা সে বেশি একদম আপনার ভাব বিরতি তোমার বন্ধুর সঙ্গে বসে যেখানে একদম মানে ভাব বিরতি বোঝা গেল মানে বিশেষ করে এলাকার সময়ের নঙে আছে গটলার ঘর বার একদম এনে কিছু কিছু বাতারণ এইরকম বাতারণের কারণ একদম বুঝতে গেছে মানে পয়লাও বিড়াল ছিলি মানে পয়লা আর এলাকার অনেক প্রচুর ফরক আছে মানে বিগড়াটা সবার ঘরে বিগড়ি যায় মানে আপনার ভাব বিরতি আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভাতের বন্ধুর সঙ্গে লাগাই তোমার ঘর দুয়ার ছড়িয়ে নেয় আপনার ঘরের লোকটার সে বেশি মানে তোমার আপনার ভাব বিরতি আপনার বন্ধুরও প্রয়োজন বন্ধুরও তোমার হরেক কিসিমের কী কী বেসা সাবধান লাগে ঝাড়াদানে কী করা লাগে কী কী মাঙে পাঠা পেরু আপনার কী মানে ধূপ ধুমনা কল তারপর যেগুলা যে লাগাছে গটে বেসা তোমার দিবার তৈয়ার আপনার জান দিবার তৈয়ার মানে তোমার ঘরের লোকটা তোমার কুছু তোমার মায়া দিবানি পাচন তাই এরকম গানার চি এই রছে এই কিবা এর ভাব ভাবছে গীত আছে তো এখানে গীতের মাধ্যম সে তোমার ভালো লাগা বর্ণনা করলাম মানে একদম যেতলা লোক বুঝেছে দেখা যায় শুনেছে আমার মনত অবশ্য পড়বে এখানে গীতের মাধ্যম সে তোমার যেটা কথা বলেছেন গীত আলন তো অবশ্যই মনন করো আর কারো ঘর পরিবার এরকম না বিগ্রহ আপনার ঘরের লোক রাতে ভাবকে বিন্দু রাখেন আপনার ঘরের যেতলা পরিবার লোকলার চেয়ে শোনো লোকলার চেয়ে এনতি হচ্ছে এলা জনকার হয়েছে মানে এনতি চি না হোক কারো না হোক এনতি দুশ্মনর না হোক মানে আমরা চিরোগ বুঝেছি মানে এর চেতনা মানে দিবা চাদন সভা কবাত আছে এর মানে তোমার একটা সভাকে একটা সদ্বিচার বুদ্ধি কেতলা লোকে আলা কানিয়ে গরবর আছে কাউ বেছানি পানে কেন বেমারি হইছে কাউ পাগলা হইছে বেছানি ভাগিয়া কোন এনতি ভাপিরতি করিয়া কোন মানে এনতি ইরো হগেল কোন তামা আকাল মৃত্যু তামা যে কোন আকাল মৃত্যু হয় ভাপিরতি কয় না লোক কাউ মরি আছে কাউ ফাঁসি টাঙাছে কাউ ভাগিয়ে আছে কাউ জল ডুবেছে কাউ কি হয় না হরেক কিসিম হয় না মরেছে মানে এনতি মানে না হোক দুশ্মনরা না হোক ঘর পরিবার জিহা পুতা আপনার পরিবারের সদস্যরা গতলা একদম সিরিয়া আছে মানে ঘর নষ্ট হয়ে এলা পর্যন্ত কারো না হোক কারো ঘর পরিবার না বিগ্রহ না চিত্রিত না হোক সব তারা কারো ভবিষ্যৎ না বিগ্রহ আর কারো জিন্দগি না বিগ্রহ পায় মানে যে সন্দেশ তোমার দিবা থাকে এইটা আমি বলতে আছে অনেক করে 10টা লগ্নি গীত তোমার সঙ্গে একদম মিঠ আর একদম রসবালা গীত দিচ্ছে 10টা গীত আমার শোনাই নেই সবাইকা मनोरंजन का देखना हमारा हार्दिक नमस्कार हासिल जम खुरीद भी जाय चुखैला रे बाउद्या मोइ गासे चुमाथा यासिम बैले नायासिलो रे बाउद्या किबा कोर मेर दोसे जम खुरीद भी जाय चुखैला रे बाउ
बाउद्या जग मुई घसे माथा आसिम गइले आया सिलोरी बाउद्या किबा कर्मी रोसे आलित करिम सीतान गालो रे बाउद्या जमिने सपिम देहा सियाल सिंगनी मोर मांस खाइले रे बाउद्या तोके लागबे दहया यालित करिम सीतान गालो रे बाउद्या जमिने सपिम देहा सियाल सिंगनी मोर मांस खाइले रे बाउद्या तोके लागबे दहया एकदम आज हमारे गीत में गाना खुशी लगी महिला लोग देखा जाए उसमें हमारे यूट्यूब चैनल मार्फत यहाँ का तमाम विशेष दिन बाद हमारे संगीत लगे नदी गीत सीखना सुना पामा देखा जाए उसमें हमारे गीत माध्यम हमारे गीत माध्यम से हमारे पहला संस्कार एकदम भातृति हमारा मतलब अपना घर व्यवहार परिवार बदलार संबंधला सुधार करते ले जाते पड़े हमारे फिर आशा रक्षा पड़े और अंतिम जाते जाते संहार समय बेकार है और एकदम एकदम आरा अच्छा लगने गीत समझ जाए एकदम आरो अच्छा गीत तुम्हें अच्छी ना है चर्चित छम चर्चित फिल्म पीछे तो ना खाई गई पूरा हमारा पहला अंत खाते आफ्नो प्रमुख आज बहुत आशा है आज का दिन आरा तुम्हारा हेला गीत लाग्दै लाग्छ थुप्रैसँग गीत लाग्छ गीतलाई बाहिर आँसु यूट्यूब चैनल मार्फत आरा सघाइ देख्न पाक सुन्न पाक बटलाई एकदम एउटा मन्त्रमुग्ध होइन एउटा आनन्द लिन पाक भन्नेमा आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु आजका कार्यक्रम स्थगित परिवार सुनाइसकेको छ जस्ता बेला फेर तपाईँसँग भेट्नु आरा विभिन्न कथाबार्ताहरू एकदम हाँसी मजाकेर कथाहरू ढिल्ला लग्ने गीत माध्यम से कराल कथाबार्ता हमारा स्पष्ट कर्म सभासँग हमारा जानकारी गराउँदा चाहिँ यो कार्यक्रम आज का ताने यतिकै बाँकी दिन हमारसँग भेट्न आएर विभिन्न कथाबार्ता राख्न आशा गर्दै कार्यक्रम हमारा एउटा आजका देखा गीत सुनाइने मनोरंजन सभा का दिलानो मैंने एक बड़ा आशा विश्वास है आज का कार्यक्रम हमारा सभा विदाई लेता जी यो नया साल है र नया साल सभारा तना शुभ रहो शुभ बितो सभारा मंगल हो सभा का एकदम अच्छा हो जहाँ पुता छोटा बड़ा सभा एकदम हाँसी खुशी होइन जिंदगी भर साल भर का तना असल करी असल आगुती बाड़ी देखाई विकास करी आपने हमारा भाषा संस्कार संस्कृति है पटना के जोगाइने आगुती बाड़ी कहने सभा का अनुरोध करते आज का कार्यक्रम से हमारा सभा विदाई बन्दगी